Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenos días. God bless you, brothers and sisters. Good morning. Qué alegre poder estar una vez más reunido con usted. I'm so happy to be able to be united with you again. Sé que al Señor le agrada cuando usted y yo, cuando la iglesia se reúne, I know that the Lord is pleased when the church is united, porque de esa manera podemos buscar de Él, de su presencia y de su guianza. because in that way we can seek His presence and seek for His guidance. Así que, ¿por qué no me acompaña a hacer esta oración? So please join me to pray. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Holy Father, we give you thank you this morning. Gracias por tu misericordia y tu gran amor. Thank you for your mercy and your great love. Hoy venimos ante ti y nos rendimos ante tu presencia. Today we come in your presence and we are surrendered to you. Y te rogamos, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón y espíritu, And we beg you to please take control of our mind and spirit, para que podamos cada uno de nosotros agradarte completamente so we can all together please you, y poder hacer las cosas, Señor, conforme a tu corazón. and to be able to do things according to your heart. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Help us, please, Lord, to be able to understand your words, que podamos caminar en tu camino that we can walk in your path, y que podamos llegar, Señor, hasta el lugar que tú quieres que estemos. and that we can reach the place where you want us to get there. Para que podamos, bendito Dios, hacernos de tu presencia So we can be ourselves in your presence, y poder, bendito Dios, aprovechar todo tu bendito amor. and to be able to take advantage of all your holy love. Bendigo, Señor, este pueblo que te está esperando I bless these people that is waiting for you, por tu palabra, por tu consejo, that is waiting for your word, for your advice, por tu amor, por tu gracia y misericordia. for your love, your grace and mercy. Pongo mi vida, Señor, en tus manos. I put my life in your hands. Toma control de mi mente, de mis labios, de mi corazón, de mi ser. Take control of my mind, my lips, my heart and my being. Y que pueda llevar a cabo la obra que tú, Señor, hoy has preparado. And I can do the work that you have prepared for me. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Thank you. We give you, Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Aleluya. Gloria Aleluya. a Dios. Glory to God. Amado hermano, hoy el Señor tiene algo, ha puesto en mi corazón algo muy hermoso. Beloved brothers and sisters, the Lord has put something very beautiful in my heart this morning. Más que todo, creo, es un despertar en mi corazón. I think above all is awakening in my heart. Algo que ha acontecido en estos días que me ha hecho pensar, meditar acerca de ello. Something that has happened during these last days that have made me to think and meditate about it. Y quiero que me acompañe aquí a la pantalla And I want you to join me and see at my screen. acerca de qué es lo que vamos a hablar esta mañana. And this is about what we're going to talk about this morning. Y es la palabra arpazo. And is the word harpazo. Dígalo conmigo, arpazo. Say it with me, harpazo. Y abajo escribí algo que para mí es importante. Below that, I wrote something that for me is important. Y es la pregunta, ¿crees y entiendes el arrebatamiento? And is the question that reads, do you believe and understand the rapture? Ahora, algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón Something that the Lord has been putting in my heart es que nosotros los ministros tenemos una responsabilidad muy grande is that we the ministers have a very great responsibility para con Dios, to God, para con el pueblo to the people, y para con nosotros mismos. and to ourselves. Y es de, obviamente, ministrar su palabra, And this is obviously to minister His word, preparar su pueblo, to prepare His people,
prepararnos para su venida. to prepare ourselves for His coming. Pero es importante estas dos palabras que están escritas acá, But there are two words here that are very important. que es la palabra crees y entiendes. That is the word believe and understand. Porque recuérdese, la palabra creer es la palabra pistis, de fe. Because you remember the word believe is the word translated pistis, which means faith. Y entender, la palabra entender, poder entender lo que estamos haciendo. And to understand, to be able to understand what we are doing. Tenemos que entender, es importante entender las cosas que hacemos en todo momento. It is very important to understand the things we do every moment. Y usted dirá, pastor, ¿por qué me está hablando de todo esto? And you might say, Pastor, why are you talking about all these things? Porque el trabajo, el ministerio de los sacerdotes del Señor Because the work, the ministry of the priests of the Lord es enseñar a la gente, prepararla para todo lo que viene. is to teach the people, to prepare the people for all the things that are coming. Que usted no solamente crea, pero que usted entienda. That you just don't believe, but that you can understand. Ahora, el por qué me viene todo esto en mi corazón en este instante, Now, what all these things are coming in my heart? déjeme contarle una pequeña historia. Ya estoy predicando, no se preocupe. Let me tell you a little story. I'm already preaching, don't worry. Recuérdese que en el tiempo del Señor no había Biblia. Remember that during the time there didn't exist the Bible yet. No espere que le ponga un versículo para pensar que ya empecé a predicar. Don't wait that I have to put a verse of the Bible to start. Entonces, la historia es esa. Hace muchos años en California, So this is the story. So many years ago in California, íbamos saliendo de la iglesia y fuimos a una tienda. we were getting out of the church and we stopped by a grocery store. Y en ese lugar se acercó un varón cristiano And at that place, he came a man. He was a Christian gentleman, y nos preguntó si éramos cristianos. and he asked us if we were Christians. Y le dijimos sí, que íbamos de la iglesia, íbamos bien vestidos con traje. And we say, yes, we are coming from church. We all were all dressed up too. Y él empezó a indoctrinarme, a enseñarme And he tried to start reteaching me acerca de la doctrina que él tenía, about the doctrine that he had acerca del bautismo en agua. about the baptism in the water. Todo estaba bien hasta que me dijo que no utilizara el nombre de Dios ni el nombre del Espíritu Santo. Everything was well until he started talking that I shall not use the name of God and the Holy Spirit. Que solamente usara el nombre de Jesús. He asked me only to use the name of Jesus. Recordemos que Jesús es Dios, Remember that Jesus is God, que el Espíritu Santo es Dios, that the Holy Spirit is God, que el Padre es Dios. that the Father is God. No tenemos tres dioses, We don't have three gods. es uno solo, It's only one en tres facetas: in three facets. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Si usted bautiza, si algún ministro bautiza en el nombre de Jesús, está bien. If somebody minister baptize somebody in the name of Jesus, is okay. Si bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. If that person baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, is okay. Pero si alguien me dice algo contrario a lo que está en la Biblia, está mal. But if somebody come and tell me something contrary of what is in the Word of God, then it's not okay. Porque en Hechos habla Pedro y de bautizados en el nombre de Jesús. Because in the book of Acts, Peter is saying, go and be baptized in the name of Jesus. Entonces él tomó esa palabra que solamente eso era. So that man over there took that word just literally as the way he read it. Pero el Señor Jesús nos enseñó cómo hacerlo antes de él partir. But the Lord teaches how to do it before he left.
Y él dijo, id y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And himself, he declared that we should be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y como le digo, el Señor Jesús es Dios. And because I tell you that Jesus is God, Y si lo hacen en el nombre de Jesús está bien. and if they do it in the name of Jesus, it's fine. Pero si la doctrina que yo tengo es quitar dos nombres divinos, But if the doctrine that I am following is to remove those two names of God, eso está mal. then that is wrong. Entonces, el creer no es solamente creer, es entender también. So it is not only to believe, but to understand what you believe. Recuérdense que hay muchas religiones en el mundo. Remember, there are so many religions in the world nowadays. Muchísimas, muchísimas. Many, too many. Y con cada una de las religiones viene una doctrina diferente. And with each of those religions, there's another doctrine different. Sabemos que en el cristianismo o en los cristianos hay muchas denominaciones. We know that even in the Christian church, there are so many denominations. Y cada uno tiene una doctrina diferente o quizás similar. And each one has a different doctrine or maybe similar to each other. Y si podemos poner las que nos guían hacia Dios, podemos poner los judíos o los judíos o los cristianos. And if we put the doctrines that guide us to God, there we can see the Jewish doctrine and the Christian doctrine. Pero el Señor Jesús murió para darnos libertad de muchas cosas que antes se hacían. But Christ died to give us also the choice to do things that used to be done before. Para libertarnos de cosas que antes se hacían. Oh, I'm sorry, to set us free of things that used to be done before. Y que se hacían sin entendimiento. And that people used to do it without understanding what they're doing. Porque era sombra de lo que Cristo venía a hacer. Because it was the shadow of what Christ came to do. Entonces decía, ahora me voy a apartar del judaísmo. Now I'm going to separate myself from the Judaism. Y voy a volver al cristiano. And I'm going to come back to the Christianism. En los cristianos hay muchas doctrinas. The Christianism has many doctrines. La mayoría son doctrinas de hombres. The majority have human doctrines. Pero la doctrina que nosotros seguimos es la doctrina de Jesucristo. But the doctrine that we follow is the doctrine of Jesus Christ. Y por eso le digo que es importante nosotros no solamente creer, sino entender lo que estamos haciendo. And that's what I'm saying, that is very important, not just to believe, but to understand what we're doing. En el tiempo del Señor Jesús habían dos partes de la religión judía. During the time of Jesus Christ, there were two parts of the Jewish religion. Que eran los saduceos y los fariseos. There were the Sadducean and the Pharisees. Unos creían en ángeles y en la resurrección y otros no creían en ángeles ni en resurrección. One group believed in angels and resurrection, and the other group did not believe in angels and resurrection. En estos tiempos hay algunos cristianos que no creen, póngale en el bautismo. Nowadays, there's so many Christians that don't believe in the baptism, En el bautismo del Espíritu Santo. in the baptism of the Holy Spirit. No creen en las lenguas. They don't believe in the tongues. No creen en los 5 ministerios. They don't believe in the 5 ministries.
Y es todo esto que estoy diciendo está escrito en la Biblia. And what I'm saying is written in the Bible. Es parte del fundamento de la doctrina de Jesucristo. It's part of the fundamentals of the doctrine of Jesus Christ, La enseñanza de Jesucristo. the teaching of Christ. Cuando Él estaba en carne, vivo acá en carne, When he was alive here in flesh, Él enseñó a sus discípulos. he taught his disciples. Cuando Él partió, Él enseñó a Pablo. When he left, he taught Paul, Porque Pablo dice, yo no lo recibí de ningún hombre, sino del Señor Jesús. because Paul is declaring later, I did not receive this knowledge through anybody but from Jesus Christ. Entonces, todo esto es la enseñanza o la doctrina de Jesucristo. So all this is the teaching and doctrine of Jesus Christ. Bueno, entonces, lo que viene ahora a mi mente es cómo está su preparación. ¿Está solamente en creer o entender también? So now comes in my mind the question, how is your preparation? Do you believe and understand or do you just believe? Porque es importante que nosotros los ministros enseñemos. Because it's very important that us ministers teach the people. Para el Señor Jesús era importante enseñar. For Jesus Christ, it was very important to teach the people. Cuando alguien enseña es porque quiere que la otra persona entiende. When somebody Entienda. is teaching, is because that person wants that the other person learns Que entienda to understand lo que se está enseñando. what is being taught. Entonces, por eso el Señor Jesús enseñaba a las multitudes, That's why Jesus Christ was teaching the multitudes, para que ellos entendieran por qué hacían las cosas. so they could understand why they do the things they did. Por eso esta palabra arpazo, That's why this word harpazo, que significa arrebatamiento, that means rapture, esta es una doctrina. Nosotros creemos en esta doctrina del arrebatamiento. this is a doctrine and we believe this doctrine of the rapture. Pero no solamente creemos, sino que entendemos por qué. But we just don't only believe, but we do understand why. Pero esto que le estoy diciendo no es para hacer conflicto con otras religiones o con otras denominaciones. But of course, what I'm saying right now is not to come in conflict with other beliefs or other religions. Porque nuestra labor es de enseñar para que aprendan. Because our job is to teach for people to understand. No imponemos que crean, sino exponemos para que puedan creer y entender. We don't impose to the people so they believe, but we Expose. expose the word of God for the people to understand. Para que cada quien tome su decisión. So each person can take the decision. Usted no puede ser cristiano porque su mamá es cristiana. You cannot be Christian because your mom is Christian. Tú no puedes decir yo soy salvo porque mi mamá es salva. You cannot say I am saved because my mom is saved. Tú tienes que tomar la decisión You have to take the decision. y tienes que entender por qué estás tomando la And decisión. you need to understand why you are taking that decision. Entonces, el arrebatamiento es una doctrina en la que nosotros creemos, So the rapture is a doctrine that we believe. pero entendemos por qué lo creemos. But we do understand why we believe this Y doctrine. tenemos que enseñar esto. And we have to teach it. ¿Por qué? Porque hay otras denominaciones que lo ven de otra manera. Why? Because there are other denominations that see this in another way. Unos no creen en el arrebatamiento. Some don't believe in the rapture. Otros creen que va a ser al final de la tribulación. Other people believe that it's going to be at the end of the tribulations. Y nosotros creemos que va a ser antes de la tribulación. And we believe that this will be before the tribulation. Ahora depende de usted cuál toma. Now it depends on you which view to take. Pero le tiene que pedir al Espíritu Santo que le ayude a entender. But you have to ask the Holy Spirit to guide you to understand. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede entender nada de la Biblia. Because without the Holy Spirit, no one can understand what the Word of God is saying in the Bible. Hay cosas que tenemos que tomarlas
literalmente There are some things that we can take it in a, like literally, y otras espiritual. and other things in a spiritual way. Hay cosas del pasado, del presente y del futuro. There are some things of the past, the present, and the future. Y para poder entender cuál es cuál, necesitamos al Espíritu Santo. And to be able to understand which one is which one, we have to ask the guidance of the Holy Spirit. Hace un par de días se me acercó alguien de una iglesia A couple days ago, somebody from another church approached me, y me empezó a decir que ellos estaban esperando la tribulación. and that person started telling me that they were waiting for the tribulation. Un cristiano estaba esperando por la tribulación y que ya estaba en la tribulación. He himself was a Christian and he was waiting for the tribulation, Y que él ya estaba en la tribulación. and believing also that he was already in tribulation. Y es un pastor que estaba guiando a su iglesia con esa doctrina. And it happened that he was a pastor that was leading his church with that kind of doctrine. Y está bien, si eso es lo que creen, es lo que entienden, yo no me opongo, yo respeto. And it's okay if that's what they believe, that's what I understand. I do respect, I do not oppose myself. Pero yo no estoy de acuerdo But I do not agree con lo que él dice acerca de la tribulación. with the views, his views of the tribulation. Porque yo creo que será antes de la tribulación el arrebatamiento. Because I believe that the rapture will be before tribulations. Bueno, entonces por eso es importante que nosotros enseñemos estas cosas. So that's why it is important for us to teach these things. Para que cuando alguien se le acerque a usted con una doctrina diferente, So when somebody approaches you with a different doctrine, usted sepa qué decisión tomar y por qué usted cree en lo que cree. you'll know what decision to take and you'll know why you believe what you believe. Es importante, It is very important. porque nosotros solamente podemos enseñar, Because we can only teach, pero a usted le toca aprender. but your job is to learn. Nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos, We are responsible of what we say, pero no de lo que usted entiende. but not of what you understand. Entonces le digo, es importante enseñar. So I say it is important to teach. ¿Y cuál es la importancia de enseñar la doctrina y aprender? And what is the importance of teaching and the doctrine of understand? La importancia de enseñar y aprender. The importance of teaching and to learn. Porque cuando usted enseña, usted pasa esa responsabilidad a la otra persona. Because when you teach, you put that responsibility on the person that you're teaching to. Y esa persona tiene la responsabilidad de aprender. And that person has the responsibility to learn. Entonces, para el Señor era importante esto, enseñar. So for the Lord was important this, to teach. Cuando el Señor enseñaba guiado por el Espíritu Santo para que pudieran aprender. When the Lord was teaching, he used to teach guided by the Holy Spirit so the people could understand. Acompáñeme a Mateo capítulo 7 Join me at the book of Matthew, chapter 7, y versículo 28 al 29. and verse 28 to 29. Espero que me esté entendiendo, amado hermano. I hope you understand what I'm trying to say this morning, brothers and sisters. Lo que quiero traspasar es en qué creemos y por qué creemos. The message that I want to pass to you is in what we believe and why do we believe in that. Y así usted toma su decisión si sí o no cree junto con nosotros. So you can take your decision to keep believing with us the same thing we believe. Y cuando usted lo crea y alguien se le acerque, usted va a poder tener una respuesta correcta porque sabe. So when somebody approach you and you're going to be able to give the right answer if you already understand what you know.
Bueno, ok, dice Mateo 7, 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Matthew 7:28 reads, When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Ahora, ¿por qué él tenía autoridad o predicaba con autoridad? Now, why he had authority or why he used to teach with authority? Porque él entendía lo que estaba predicando, lo conocía. Because he understood what he was preaching. He knew what he was preaching. Pero el que solamente cree sin entender no tiene autoridad. But the ones who only believe without understanding what they believe, they have no authority. Y solamente repite algo que escuchó sin entendimiento. They only repeat what they hear without understanding. Y eso no puede ser así. And Usted tiene que entenderlo. Can't be like that. You need to understand. Porque al entenderlo usted va a tener autoridad para poder exponerlo. Because when you understand it, you're going to be able to have authority to expose it. Y para defender su fe. And to defend your faith. En lo que usted cree. In what you believe. ¿Cómo y por qué lo cree? Why and how do you believe? ¿Por qué los fariseos, por qué los sacerdotes no predicaban como Jesús? Why the other priests, the Pharisees, did not preach like Jesus? Porque ellos no entendían lo que estaban haciendo. Because they couldn't understand what they were doing. Así mismo, como usted está escuchándolo, ellos no lo entendían. Exactly how you hear what I say. They did not understand what they were preaching. Aleluya. Hallelujah. Permítame buscar un versículo más acá. Let me find one more book here. A ver. Bueno, mire lo que dice Salmos 119, 144. The book of Psalms, chapter 119 119, y versículo 144. verse 144. Tenemos que buscar entendimiento de parte de Dios, hermano. We need to seek understanding from God. El problema con personas o grupos que se vuelven sectas The problems with people or groups of people that become sects es que no buscan el entendimiento de parte de Dios, sino que solamente repiten lo que dice el hombre. is that they don't understand what the knowledge of God, but they just repeat what the human says Sin entender lo que verdaderamente es. without understanding what it truly means. Entonces es necesario que nosotros busquemos el entendimiento. So it's necessary for us to seek for the knowledge. Dice Salmo 119, 144, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Psalms 119, 144 says, Your statutes are always righteous. Give me understanding that I may live. Yo busco entendimiento I seek the knowledge de parte de Dios from God, y Dios me va a guiar a dónde voy a encontrar ese entendimiento. and God is going to guide me. Where am I going to go find that knowledge? El Señor me va a dar entendimiento The Lord will give me understanding, y va a guiarme a alguien que va a poder explicarme las cosas and it's going to guide me to somebody who's going to be able to explain these things conforme a la Biblia according to the Bible y lo que el Espíritu Santo pone. and what the Holy Spirit puts there. Porque el entendimiento es vida. Because the knowledge is life. Por eso hay muchos que se apartan de las iglesias porque no entienden. That's why many people set apart themselves from churches because they do not understand. Y cualquier cosa que le trae a alguien más, la creen. And any other knowledge that other people brings, they believe. Entonces, pero no lo entienden.
but they don't understand. Entonces es importante entenderlo So it is important to understand para poder vivir. to be able to live it. Segunda de Timoteo, In 2 Timothy capítulo 2 y versículo 7, chapter 2 verse 7, Pablo le dice a Timoteo, Paul is speaking to Timothy. considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Entonces, no es solamente repetir lo que dice el hombre, So it's not only to repeat what the man is saying, sino qué entendimiento te da el Señor acerca de ello. but what is the understanding that I is giving you about what that person is saying. Entonces, están los ministros de Dios y los ministros del diablo. So there are ministries of God and also the ministers of the devil. Y hay ministros confundidos And there are also confused ministers que no entienden that don't understand. y que buscan su gloria y no la gloria de Dios. They're seeking their own glory and not the glory of God. Que quieren hacerse sabios pero sin Dios. They want to look wise but without God. Y quieren entender las cosas con la vista y no con el espíritu. And they want to understand things with their own sight but not with the guidance of the Holy Spirit. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. That's why Paul is telling Timothy, reflect on what I'm saying, so the Lord will give you insight in all this. Acompáñeme a Lucas capítulo 24, Join me on the book of Luke, chapter 24 y versículo 45. and verse 45. Dice la palabra del Señor, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. The word of God says, then he opened their minds so they could understand the scriptures. Entonces, yo le puedo hablar un montón de cosas, So I can talk here a lot of things. pero el que le va a abrir el entendimiento para entender las escrituras es el Espíritu Santo. But the one who's going to open your mind to understand the Bible is the Holy Spirit. Es necesario que nosotros entendamos eso, It is necessary for us to understand that. porque a veces seguimos a una persona a ciegas Because many times we can follow like a blind person, another one, y a donde nos están llevando es a un precipicio. and where they are leading us is to the wrong place. Y tenemos que nosotros entender que el que nos va a abrir el entendimiento es el Espíritu Santo. And we need to understand that the one who's going to open our mind is the Holy Spirit. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque es necesario que nosotros enseñemos y aprendamos. Why am I saying all these things? It's because it's necessary for us to understand and learn. Le digo, me puse, no afligido, pero me dio un cierto temor. And I was not afflicted, but it put some fear in me. No por mí, sino por las personas que el Señor ha puesto a mi cuidado. And not because of me, but because of the people that God has put in my care. Que quizá ellos no estén entendiendo, simplemente estén creyendo. That maybe they are not understanding, that maybe they're just believing. Y que alguna persona con un título mayor And that a person with a higher title pueda venir y convencerlos de algo porque ellos no han entendido el porqué. could come and convince them of other doctrine because they have not understand what they believe. Bueno, entonces era para mí necesario hablarle un poco acerca de enseñar. Well, so that's why it was so important for me to teach you about this. Porque si no enseñamos, no va a poder usted entender. Because if we don't teach, you're not going to be able to understand. Ahora, yo
solo puedo enseñarle, pero es el Señor, el Espíritu Santo, el que le va a dar a usted el entendimiento de lo que vamos a hablar. Now I can teach you, but God is gonna be able to give you the guidance of the Holy Spirit for you to understand what I'm trying to say. Solo el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento. Only the Holy Spirit is going to be able to help you. To give you the understanding. Tenemos nosotros que entender eso. We need to understand that. Porque estamos en unos tiempos difíciles. We are in difficult times. Estamos en los últimos tiempos. We are in the last times. Pero ahora tenemos que saber en qué últimos tiempos estamos. But now we need to know in which of the last days we are. Porque hay muchas facetas de últimos tiempos. Because there are many steps of the last of the days. Puede ser los últimos tiempos de los vivos. They could be the last of the days of the alive ones. Puede ser los últimos tiempos de la iglesia. It can be the last of the times of the church. Puede ser los últimos tiempos de libertad. It can be the last of the times of the freedom. Puede ser los últimos tiempos de la paz. It can be the last of the times of the peace. Entonces, ¿en qué tiempos estamos? Tenemos que reconocerlos. So in which time we are, we need to recognize which time is this. Pero algo que nosotros como iglesia estamos esperando es irnos con el Señor. But something that as a church we are waiting for is the Go with the Lord. the rapture of the Lord. Tenemos que nosotros entender esto. We need to understand this. Y es que, como le decía al principio, algunos creen que no hay arrebatamiento. As I was saying earlier, there are some people that believe there is no rapture. Otros que es al final de la tribulación. Others believe that is at the end of tribulation. Y nosotros creemos que va a ser antes de la tribulación. And we believe these things will happen. This thing will happen before tribulation. Así que yo quiero que me acompañe. Bueno, ¿qué es lo que usted cree el Señor se lo tiene que revelar? And what you're gonna choose to believe is something that the Lord has to reveal to you. Yo le voy a dar unos cuantos versículos y lo que el Señor me ha mostrado y lo que hemos aprendido con nuestro pastor. I'm gonna give you a few verses of what we have learned and what we have been taught by our pastor. Ahora, acompáñenme, perdón, no es a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Join me in the book of 1 Thessalonians, chapter 4, verse 17. Y dice, luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Entonces aquí vemos unos puntos importantes para nosotros. So we see some important points for us. Una que es los que sigamos vivos. One is of the ones who are gonna stay still alive. Otra, los que van a ser arrebatados. Other one, the ones who are gonna be caught up together. Pero aquí está un punto importante. ¿Dónde nos vamos a reunir con el Señor? But there is an important point in here. Where are we gonna meet with the Lord? No nos vamos a reunir en el cielo, We're not gonna reunite ourselves in heaven ni aquí en la iglesia, or at church, o como muchos dicen, en el templo que van a construir. or as many people believe at the temple that is gonna be built. Aquí dice que nos vamos a reunir con Él en las nubes. It says here that we're gonna reunite it with Him in the clouds. Y las nubes no es el cielo, al menos no el cielo que esperamos llegar. And the clouds is not the heaven where we are expected to go. Las nubes es entre medio del cielo y la tierra. The clouds is in between the heaven and the earth.
Y es ahí donde nos vamos a reunir con el Señor. And that is where we are going to reunite with the Lord. Y es aquellos que van a ser arrebatados. And all those who shall be caught up. Acompáñeme por favor al versículo 16 de este mismo capítulo. Now join me to the verse 16 of that same chapter that we read. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Entonces, esta es la primera resurrección, So this is the first resurrection, de la cual el Señor habla y dice, dichosos aquellos que sean levantados en la primera resurrección. the one that Jesus was talking, saying that blessed are those who will be resurrected in the first resurrection. Porque la segunda resurrección es en el juicio de Dios. Because the second resurrection will be at the judgment of God. Esta resurrección primera es para galardones. This first resurrection will be for the ones who are going to receive their prizes. Correcto. Premios. No es para juicio, It's not for judgment. es para recibir premios. It's to receive the prizes. Entonces, los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. So the ones who are going to resurrect the first are the ones that die in Christ. No con Cristo, sino en Cristo. Not with Christ, but die in Christ. Entonces, y usted preguntará, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? So wondering, what does this mean? Usted puede venir aquí a la casa y tiene la dirección de esta casa ahorita. You could come here to this house where I am, and you have the address of this house. Y tú puedes estar en la dirección, And you can be right at the address, enfrente, en la puerta, right by the door, pero no estás dentro de la casa. but you are not inside the house. Estás en la dirección, en la correcta, You are in the right address, en la casa correcta, and the right house, pero no estás adentro de la casa. but not inside the house. Tú puedes estar con Cristo, You could be with Christ, pero no estás en Cristo, but you are not in Christ, dentro de Cristo. inside of Christ. Entonces, los que murieron, So the ones who die, que estos no murieron, estos descansaron, durmieron, that they did not die, but they went to rest, ellos son levantados primero. they are going to be also first. Van a resucitar primero. They are going to be resurrected first. Y luego los que estemos vivos. And then the ones who are alive, Esta palabra vivos es la palabra sao. this word alive is the word zao. A ver, se me perdió la palabra sao. Ahorita se la encuentro por acá. I'm going to find it right here. Aquí la tenemos. La palabra vivos es la palabra sao, The word alive is the word zao, que significa vida, viviente, vivir o vivo. which means to live life or lively. Yo le voy a pedir a la hermana que lea lo que escribí acá, porque eso no lo tiene en su diccionario. Escribí un inciso acá que es parte del diccionario Vine. I wrote down here a note about the word, Viene del diccionario Vine. a word found in the dictionary Vine. Y dice acerca de la palabra sao, de la vida sobrenatural de un hijo de Dios. And here it says, Zao is the supernatural life of a child of God. Un hijo de Dios. A child of God. Entonces, hay un crecimiento. Los seres vivos no es la vida bios que usted tiene ahorita. So there is a growth. The life views is not
la palabra vivos no es la palabra vivos de bios, que es en la carne. The word alive is not like the word bios that is in the flesh. La vida que usted tiene ahorita se pellizca, usted está vivo, bios. Like, right, the life that you have right now. The life you're living right now is the life bios, like if you're in flesh, you are alive right now. Entonces, para que me entienda, la palabra vivo es la palabra bios. So the word alive, it's also the word bios En griego. in Greek. Pero esa es la palabra bios de vida, como biológico. But that's the word, like bios, like biological. Es la vida que usted tiene ahorita. That's the life that you have right now. Pero la palabra zao But the word zao es la palabra viviente, is the word alive. vivo. Alive. Su espíritu está vivo. Your spirit is alive. Su alma está viva. Your soul is alive. Y su cuerpo de alguna manera el Señor le ha dado vida. And your body, somehow the Lord has given it life. Y los que estemos vivos, And the ones who will be que alive, hayamos crecido espiritualmente, that have growth spiritually, son los que van a ser arrebatados are the one who's gonna be cut up together junto con los que murieron en Cristo. with the ones who die in Christ. Entonces, esa es la palabra sao o zoe, como usted lo quiera escuchar. So o that's decir. the word zao or zoe, just the way that you want to pronounce it. Entonces, esto es importante que lo entendamos. So this is important to understand. Que los que estemos vivos, pero ¿dónde? That whoever is alive, but where? Sobre la tierra. On the earth. Ok. Y la otra palabra es que seremos arrebatados. And the other word says that we are going to be cut up together. Entonces, la palabra arrebatados es la palabra arpazo. The word for that rapture is the word arpazo. En inglés, lo va a encontrar con H, harpazo. En español, arpazo. Y está en el Strong también con J, harpazo. In English, you might gonna find it harpazo with H and Without an H and with a J. There you go. Entonces, le explico esto para que no se haga bola si usted ve una palabra diferente a la que usted está viendo acá en la pantalla. So I'm explaining you that so you don't get confused with the other word that you might see a different spelling. Dependiendo el diccionario que usted vea, así lo encontrará. It depends, like the dictionary that you have, that's the way that you're gonna find it. Entonces, esta palabra arpazo significa apoderarse de. So this word harpazo means to empower. Apoderarse o arrebatar. To take away, O rapture. or rapture. Para explicarle un poquito más esto, yo sé que esto puede ser un poco complicado, I know this can be a little complicated, pero sea paciente conmigo but please be patient with me y trate de entender esto. and try to understand this. ¿Por qué me estoy enfocando en esta palabra arpazo? Why am I focusing myself in this word harpazo? Esta palabra arpazo, que viene del numeral 726 en el Strong, This word that comes from the number G726 from the Strong Concordance, tiene una raíz, y eso quiero que usted me lo entienda ahorita. it has a root, but I want you to understand this. Entonces, la palabra arpazo, que es arrebatamiento, So the word harpazo, that means rapture, viene de la palabra jaireo, comes from a word haireo, del numeral 138, si usted lo quiere buscar. of the numeral G138 if you want to search.
Y dice, significa esto, en el sentido de tomar para uno mismo. In the sense of taking to yourself, En el sentido de escoger para uno mismo. in the sense of choosing to yourself, Y acá dice, de una elección hecha por Dios. of an election or a choice made by God. Entonces, le quiero explicar esto porque es necesario que entienda que el arrebatamiento no es todos. Now, I want to teach you this, and I want you to understand this, that the rapture is not For all. for all, Solamente para algunos. only for some. Debería ser para toda la iglesia, It should be for the whole church, pero no es para todos. but it is not for the whole church. Porque no todos se santificaron. Because not all the church is sanctified. Porque tenemos que buscar, usted, yo, cada uno de nosotros en lo personal, debemos de buscar la santificación. Because you and I, all in a personal way, we have to seek for sanctification. Y si no lo hacemos, no creceremos a la vida Sao. And if we don't do it, we're not going to reach the life Zao. O al momento en que aquellos murieron en Cristo. Or we're not going to reach the moment that those that die in Christ. Christ. Entonces es importante eso. Entonces Dios escoge para él. So it is very important that, because God chooses for him. Entonces esta palabra arpazo viene de eso, de arrebatar un grupo especial. So this word herpazo come from to the rapture of a special group. Usted y yo tenemos que buscar ser ese grupo especial. You and I need to be part of that special group. Porque si nosotros no lo buscamos, no seremos parte de esto. Because if we don't seek this, we're not going to be able to be part of it. Yo sé que se le está haciendo quizá un poco difícil por la traducción, I know they might De going to be a inglés a little español. difficult with the translation of English into Spanish, pero por favor, sea paciente. but please be patient with us. Que aunque nosotros le pongamos un rompecabezas, el Señor se lo va a armar en su corazón. That even you see a puzzle in here, God will help you to put it together. Amén. Amen. Bueno, ok, entonces quiero explicarle algo acerca de este arrebatamiento. Let me explain you something about this rapture. Y es que el arrebatamiento no sucede Is de la that tierra al cielo, the rapture is not going to happen from the earth to heaven, sino de las nubes al cielo. but from the clouds to heaven. Si me entendió, ¿verdad? Did you understand that? No es de la tierra al cielo, sino de la nube al cielo. It's not from the earth to the heaven, but from the clouds to the heavens. Entonces, usted y yo tenemos que entender esa parte. So you and I have to understand that part. Para que me entienda un poco, es un traslado. And for you to understand this better, it is like to be passed into. Just move from earth to heaven. It's not a rapture, it's a moving from earth to the clouds. And the rapture is from the clouds to heaven. Amen. Amén. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en eso, So we have to agree with that para que podamos entender qué es el rapto, ¿verdad? to be able to understand what the rapture means. Pero no quiero hacerle muy complicado este momento a usted, But I don't want to make it this so complicated for you. porque más adelante, no hoy, pero más adelante vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Because later we're gonna teach and explain a little bit more about this. Pero lo que yo quiero que entienda es de dónde o por qué creemos que es antes del arrebatamiento.
Now, what I want you to learn is why do we believe that this will be before the tribulation, de la tribulación. of the tribulation? I'm sorry. ¿Por qué nosotros creemos que es antes de la tribulación? Why do we believe this will be before the tribulation? Y ahorita se lo vamos a mostrar porque nosotros creemos esto. And we're going to show you this because we believe in this. Porque cuando el Señor nos quiere salvar de algo, When the Lord wants to save us from something, es porque nos quiere salvar de algo malo. it's because He wanna save us from something that bad that is gonna happen. Entonces, acompáñenme a Apocalipsis 3:10. So, join me in Revelation 3, chapter 3, verse 10. Y dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial. Entonces, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. So that hour that is to come, the Lord wants us to save us from all. Like it says in here, will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world. Amén. Amen. Entonces, ¿entendiste esto? El Señor nos va a salvar de la hora de la prueba. So if you understand what it says here, it means that the Lord is going to save us from the hour of the trial, Del día del Señor. of the day of the Lord. Es el tiempo de la tribulación. It is the time of the tribulation. El Señor no te va a decir que te va a sacar de un día de la prueba The Lord is not saying that He's going to take us out of the hour of the trial y dejarte en la prueba. and just leave you living the tribulation. Entonces el Señor nos va a sacar de ese momento de la prueba, But the Lord is going to take us away from that hour of trial. que son 7 años de tribulación. There are 7 years of tribulation. Entonces, antes de esos 7 años de tribulación, So before those 7 years of tribulation, la iglesia tiene que salir de aquí de la tierra. the church has to leave the earth. Entonces, va a ser el rapto So it is going to be the rapture de la iglesia. of the church. Claro, te vuelvo a decir, no todos van a pasar el rapto. Of course, I am telling you again that not everybody is going to leave It's not going to be part of the rapture. it's not going to be part of the rapture. Sino solamente aquellos que se han santificado, But only those who have been sanctified, que han buscado del Señor. the ones who have seeked the Lord, Porque ellos son los que serán llevados al cielo. because they are the ones who are going to be taken to heaven. Ellos son los que se quedarán para siempre con el Señor. They're going to ones who are going to stay with the Lord forever. Entonces, en Apocalipsis 3:10, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia. So in Revelation 3:10, the Lord is talking to the church of Philadelphia, Que escatológicamente hablando es la iglesia o figura de la iglesia del rapto. so it is the figure of the church, the figure of the rapture Que nosotros debemos de ser. that we have to be. Entonces, para que usted pueda ser parte de ese grupo que se va con el Señor. So you can be part of that group that is being taken by the Lord. Entonces, has guardado la palabra de mi paciencia, dice, de mi perseverancia, es el Señor. So now here it says like the Lord, because you have kept my command to endure patiently. Y esa paciencia es fe, And that patience is faith. es creer. It is to believe. Pero para creer tenemos que entender. But to believe, we need to understand. Y al entender guardaremos nosotros los mandamientos del Señor y la fe en Jesús. And when we understand, we're going to be able to keep the commandments of the Lord and the faith in Jesus. Mire, el tiempo se fue rápido Time went fast, y no tocamos mucho. and we were not able to go on with other topics. Pero le prometo que mañana
tocaremos un poco más. But I promise that tomorrow we will touch those other topics. Pero quiero que se quede con estos dos versículos. But I want you to keep these two verses. De 1 Tesalonicenses 4:17, Of 1 Thessalonians chapter 4, 17, donde habla del arrebatamiento. where is talking about the rapture. Y de Apocalipsis 3:10, And of Revelation 3:10, donde nos dice el Señor de qué nos está salvando. where the Lord is saying, it's telling us what is He saving us from. Por esto, yo quiero que usted me entienda And for this, I want you to understand por qué creemos que nosotros no nos quedamos a la tribulación. why is that we believe that we're not going to suffer the tribulation. Al menos una parte de la iglesia. At least one part of the church. Porque la tribulación es los días malos, los días de prueba. Because the tribulation is the bad day, the days of to be proved. Y son días de persecución. Those are days of persecution. Y la iglesia ya no debería de estar acá. And the church will not be here anymore. Y por eso el Señor dice que nos apartará, nos guardará de ese momento. And that's what the Lord is saying here, that He will set us apart. He will take care of us during that time. Porque esa hora está preparada para el mundo, los habitantes de la tierra. Because that time is prepared for the world, for the inhabitants of the world. Yo tengo que terminar, sé que dejamos esto quizá todo revuelto. I need to finish. I'm sure that we left all this all like puzzle in your head. Pero quédate con esos dos versículos que te digo. But stay with those verses that I gave you. Y el día de mañana vamos a continuar. And tomorrow we're going to continue. Pero mientras, quiero decirte que la iglesia no debería de estar acá para el tiempo de la tribulación. But in the meantime, I want to tell you that the church should not be here by the time of tribulation. Shouldn't be here. It shouldn't be here. Aquellos que estén vivos. Those who will be Sao. alive, La palabra sao, the word Zao, que es viviente. that is alive, Viviente como los vivientes del paraíso, alive as the one living in the paradise, en el jardín de Adán y Eva, in the garden of Adam and Eve, que vivían los vivientes. the ones that used to call the alive ones. They used to live there, the live ones. Es importante que podamos entender eso, It is very important to understand that. porque según la mentalidad que tengas, así es lo que vas a estar esperando. Because it depends your mentality, that's what you're going to be waiting for. Según lo que creas y entiendas, así vas a estar esperando. It depends of what you understand or you believe, that's what you're going to be waiting for. Y no te vas a preparar. And you're not going to be prepared. Este tiempo no es para la iglesia. This time is not for that church, for the church. Ese tiempo de tribulación no es para la iglesia. That time of tribulation is not for the church. Es tiempo que te empieces a preparar hoy. It's time for you to be prepared today. Debemos de terminar. Déjame orar por ti. And we're going to finish. And let me pray for you. Padre amado, Holy Father, te ruego, Señor, que ordenes nuestros pensamientos, I beg you, Lord, to organize our thoughts, nuestro espíritu, our spirit, nuestra vida. our life. Te lo pido, Señor, I ask you, Lord, que tu palabra llegue a cada uno de nosotros, that your word reach all of us, que sea colocada en el lugar preciso, that you put it in the right place para que podamos entenderla, Señor. so we can understand it. Sabemos que no hay nada que esté fuera de tus manos, I know that there's nothing away from your hands, que tú, Señor, lo puedes hacer todo. that you can do everything.
Aclara nuestros pensamientos, clear our thoughts, nuestro entendimiento, our understanding, y que pongamos nuestra fe y esperanza en ti that we can put our faith and hope in you y no en el ser humano. and not in the human being. Que podamos, Señor, entender la Escritura That we can understand no humanamente, the word not in our human view, sino en lo espiritual, but in the spiritual way, para que podamos vivirla so we can live it correctamente the right way y hacer las cosas and be able to do things, que debemos hacer para poder esperarte bien. the things that we have to do to be able to wait for you. Padre, yo bendigo a este pueblo, Father, I bless these people. cuídanos de todo mal, Please keep us from all evil. cuídanos de todo engaño, Keep us from all deceit, de toda mentira, of all lies, y que veamos, Señor, tu luz and that we can see your light ante nosotros. in front of us. Padre, te ruego por aquellos que no conocen de ti, Please, Lord, I beg you for those that don't know you, para que te conozcan. so they can come to know you. Y si hay alguien que hoy quiera recibir al Señor, If there is somebody that would like to receive the Lord, haz esta oración junto conmigo. pray with me. Di, Señor Jesús, Dear Lord, gracias por haber llegado a mi vida. thank you for coming to my life. Yo creo en ti. I believe in you. Me arrepiento de todo pecado. I repent of all my sins. Te recibo en mi corazón como mi único Rey y Salvador. I receive you in my heart as my King and Savior. Guíame todos los días de mi vida Guide me every day of my life hasta el momento que esté contigo, until the day that we are together, por siempre y para siempre. forever and ever. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Gracias te damos, Señor. Thank you, Así Lord. que, hermanos, te esperamos el día de mañana. Brothers and sisters, we wait for you tomorrow. Que el Señor te bendiga. May God bless you.